Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Marvin Juliana from class 336825 with SID 33220021. So today I'm going to present my final project for the interpreting class. In this project, I will interpret three videos from English into Indonesian. Okay, now let's start with the first videos. Syntax is a law of language that Sintaksis adalah determines the word aturan order dalam and bahasa basic yang menentukan sentence urutan structure kata dan within the struktur different dasar languages. kalimat Each dalam language berbagai has a bahasa. specific Setiap syntax bahasa that memiliki tells the sintaksis speaker spesifik and yang the memberitahu listener pembicara dan which parts pendengar of the sentence come bagian mana first to dari help kalimat them yang make muncul sense terlebih of what's dahulu being agar said. mereka dapat memahami It's apa the yang sedang guidelines we dikatakan. use when Ini adalah speaking and pedoman yang kita writing so gunakan that saat sentences are berbicara dan menulis understandable agar and kalimat bisa coherent. dipahami dan koheren. Be wary of Hati-hati confusing untuk tidak syntax bingung or antara semantics sintaksis, with semantik, diction. dan diksi. These form the Ketiganya adalah backbone of dasar dari sentence pembentukan kalimat. construction. Jadi, So let's break these mari kita uraikan definitions down. definisinya. Syntax, as just Sintaksis, mentioned, is seperti the baru order of the saja kita words in a sebutkan, sentence. adalah Diction is a urutan kata dalam specific sebuah word kalimat. choice Diksi meant adalah to pemilihan express kata certain spesifik untuk meanings. menyampaikan makna tertentu. Semantics is the meaning Semantik adalah conveyed makna by yang the particular disampaikan words oleh used. kata-kata yang We'll digunakan. be focusing on syntax Kita in akan this fokus video. pada In the sintaksis English dalam language, video there's ini. a word Dalam order bahasa that Inggris is ada urutan set in kata yang sudah stone tetap for untuk most sebagian types besar of jenis kalimat. sentences. Of course, there are always Tentu saja exceptions, selalu ada but most of the pengecualian, time, tetapi standard kebanyakan English kalimat dalam sentences bahasa will Inggris follow an standar akan SVO mengikuti word order. urutan kata Subject, SVO. verb, Subjek, object. kata As kerja, in, the objek. boy looks outside of the Contohnya, window. In anak this laki-laki example itu melihat sentence, we keluar have the jendela. Dalam subject, kalimat ini, boy, the verb, ini adalah boy, looks, and kata the kerjanya object, look, dan objeknya outside. adalah This outside. image is an image Gambar of an ini adalah English contoh grammar dalam sintaksis syntax dalam tree tata used bahasa by Inggris yang linguists to digunakan plot oleh the para structure of ahli sentences. bahasa untuk You may not memetakan often encounter kalimat. a syntax tree, Kita but knowing how kamu to jarang draw one melihat is rather pohon useful and sintaksis, will maka help tulis you cara understand the menggambarnya cukup sentence structure. berguna dan akan In membantumu the chart, you memahami can struktur see that the kalimat. sentence is Dalam broken bagian down tersebut, into its kalimat parts, verbs, nouns, dipecah menjadi articles, and prepositions. bagian-bagiannya. After this step, Dalam the langkah ini, words are grouped kata-kata together to determine dikelompokkan which untuk parts of the menentukan sentence bagian are mana dari noun kalimat phrases, yang merupakan prepositional frasa phrases, or nomina, verb frasa phrases. Fun preposisi, fact, atau frasa SVO verb. is not the Fakta only word menarik, order urutan structure. SVO bukan Other satu-satunya languages struktur urutan vary kata. word order and Bahasa lain even memiliki include urutan kata yang additional berbeda, components in their bahkan kadang syntax. memiliki In the komponen example tambahan dalam given with the sintaksisnya. syntax tree, the Dalam subject contoh is cat, yang the verb is diberikan dengan sat, and the sintaksis, object is. subjeknya adalah The cat, second kata picture is kerjanya another cat, dan way in objeknya which mat. syntax can Gambar be kedua written out. This menunjukkan cara lain diagram penulisan takes the sintaksis. sentence, the dog loved the girl, Diagram ini and memecah breaks kalimat it the dog down like into the girl articles, menjadi nouns, verbs, artikel, noun phrases, nomina, and verb phrases, just verba, like dan the frasa previous nomina. example. In this sentence, the subject is Dalam dog, kalimat the ini, verb is subjeknya loved, adalah and dog, the kata object is kerjanya love, girl. dan objeknya Again, the girl. syntax trees are Sekali lagi, not to urutan be sintaksis intimidating, tidak but dibuat are untuk used to better menakutkan, understand the tetapi untuk structure membantu of a memahami sentence struktur kalimat dan and mengungkapkan to fungsi reveal setiap each part's bagian purpose within the dalam sentence. kalimat. An additional use for syntax Kegunaan trees is tambahan that dengan whenever a bahan different sintaksis word order adalah is sebagai used for a urutan sentence, kata yang it can berbeda be digunakan decoded. dalam For sebuah example, kalimat. if you are Kita hearing a bisa sentence in a memecahkannya, foreign misalnya language jika that kamu follows a mendengar kalimat dalam VSO bahasa order asing yang or some other mengikuti urutan variation, VSO atau creating a variasi syntax lainnya, tree for that membuat sentence bahan can help you sintaksis to put the dari words kalimat in itu bisa SVO membantumu order so that you mengubahnya might ke understand urutan what's being SVO said. agar lebih Let's mudah have a dipahami. recap. Mari kita recap. 1. Syntax is 1. the Sintaksis sentence adalah struktur structure. kalimat. 2. 2. Diction is the choosing of Diksi words adalah to relate pemilihan a kata certain meaning. untuk menyampaikan 3. makna tertentu. Semantics is 3. the meaning that is Semantik adalah expressed makna from the yang words disampaikan used. dari kata-kata yang 4. digunakan. Syntax trees 4. are a Bahan neat sintaksis graphing tool to adalah alat chart sentence grafis yang structure rapi and make untuk sense of memetakan word order struktur and kalimat dan how it's memahami functioning in the world of urutan English. kata serta fungsinya Thanks for dalam joining us berbahasa for this Indonesia. syntax Terima kasih tutorial. telah If you mengikuti found this video to be tutorial helpful, sintaksis ini. check Jika out the kamu rest of our merasa channel video ini for bermanfaat, lihat additional video help. lainnya di See you channel guys kami next time. untuk bantuan tambahan. Sampai jumpa di video lainnya. Okay, now next to the second videos. What is a nation? Apa itu sebuah bangsa?
The attempt to formally define the nation Cara as a formal political menjadi concept bangsa dates back to sebagai konsep politik 1882 dimulai when pada French tahun philosopher and 1882 historian ketika Ernest filsuf dan Renard sejarawan published his Ernest seminal essay Renan titled menerbitkan What is a esai Nation? terkenalnya yang berjudul What is Nation. In this essay, Dalam esai Renard ini, defines the dia nation as mendefinisikan a nation large-scale sebagai sebuah solidarity solidaritas constituted by the berskala feeling of besar yang dibentuk sacrifices oleh perasaan that one made in pergaulan the past yang and telah of those dilakukan that di one masa is lalu separated to oleh make in the mereka yang future. bersedia berkorban di masa depan. This explains why Hal Renard ini believes that if menjelaskan we are mengapa to Renard imagine the percaya nation bahwa as jika good and kita worthy of membayangkan continuous bangsa sebagai sacrifice, sesuatu yang we baik must dan layak realize untuk that it diperjuangkan, necessarily kita harus entails a menyadari process of bahwa hal forgetting. itu secara inheren mencakup proses This is kelupaan. because, for Ini Renard, karena the bagi efforts to Renard, obtain national upaya unity, untuk mencapai either in the keunikan name of civic nasional, or ethnic baik dari nationalism, pemahaman involve nasionalisme acts of sipil maupun violence etnis, and subsequent melibatkan forgetting. tindakan kekerasan dan kelupaan setelahnya. Based on the initial conception of a Berdasarkan nation konsepsi developed by awal Renard, tentang bahasa yang scholars have dikembangkan come up oleh with a Renard, more formal para sarjana definition telah of a nation, merumuskan namely, definisi yang a lebih community formal of people tentang formed bangsa, on the basis yaitu of a sebuah combination of komunitas shared features masyarakat such as yang language, dibentuk atas dasar history, kombinasi ethnicity, dari culture, berbagai ciri and yang dimiliki territory. bersama seperti bahasa, Put sejarah, differently, etnisitas, a budaya, nation dan is the wilayah. collective Dan identity kata of a lain, group of bangsa people adalah understood identitas as kolektif defined dari by language, sekelompok orang yang history, dipahami sebagai ethnicity, ditentukan culture, oleh and bahasa, territory. sejarah, etnisitas, budaya, dan And for wilayah. this reason, a Oleh nation karena is itu, generally more sebuah overtly bangsa umumnya political lebih than an bersifat ethnic politik group. secara terbuka In dibandingkan fact, dengan many kelompok scholars etnis. considered it as Bahkan, a banyak fully sejarawan yang mobilized or menganggap bangsa sebagai institutionalized kelompok ethnic etnis group. yang telah sepenuhnya Later on, dimobilisasi the atau famous political dilembagakan. scientist Selanjutnya, Benedict ilmuwan Anderson politik views terkenal the Leonard nation Edison as an imagined memandang bangsa community. sebagai komunitas terbayang. For Anderson, the Bagi nation Anderson, is an imagined bangsa political adalah sebuah community that komunitas is politik culturally yang terbayang, imagined as both yang secara inherently limited budaya and sovereign. dibayangkan sebagai sesuatu yang terbatas As we secara can inheren dan see, there berdaulat. are four key Seperti yang elements bisa in kita this lihat, definition. terdapat 4 elemen kunci dalam definisi First, ini. the nation is Pertama, imagined bangsa simply itu because terbayang members of any karena anggota particular dari nation will suatu never bangsa meet tertentu most of their tidak fellow akan pernah members, bertemu dengan yet in the sebagian minds besar of each anggota is the lainnya. image of Namun their dalam communion. benak masing-masing hidup kita tentang kebersamaan Second, mereka. the nation is Kedua, imagined as limited bangsa because it has Indonesia, finite, bangsa yet dibayangkan sometimes sebagai elastic, sesuatu yang boundaries terbatas karena beyond which other nations memiliki lie. batas-batas yang pasti. Meskipun Third, the terkadang nation elastis is di luar imagined as mana sovereign terdapat because the bangsa-bangsa lain. concept of the Ketiga, nation bangsa itself was dibayangkan born sebagai in an sesuatu yang age berdaulat when the karena fakta Enlightenment bangsa itu and sendiri Revolution lahir pada were masa destroying the legitimacy of the kekerahan dan divinely revolusi ordained menghancurkan hierarchical legitimasi dynastic dari realm. sistem hierarki dinasti yang dianggap Finally, ditentukan the secara nation ilahi. is imagined as Terakhir, a community bangsa dibayangkan because, sebagai regardless of sebuah the komunitas actual karena inequality terlepas and dari exploitation ketimpangan dan that may prevail eksploitasi within each, the nyata yang nation is mungkin conceived as a terjadi deep, di dalamnya. horizontal Bangsa tetap comradeship. dipahami sebagai bentuk persaudaraan mendalam secara horizontal. So this is the last video. For almost a decade, Selama scientists 20 chased tahun, the para source of a ilmuwan deadly new harus virus through terus China's melakukan tallest ini dengan mountains and menyisir most gunung isolated tinggi caverns. dan They gua-gua paling finally terpencil found di it China. here, in the Akhirnya bats mereka of Shitao menemukannya di Cave. kelelawar hidup The di virus Gua in question Shitao. was a Virus yang coronavirus dimaksud that adalah caused an jenis epidemic of coronavirus yang severe menyebabkan acute wabah respiratory Cerebral syndrome, Acute or Respiratory SARS, in Syndrome atau SARS 2003. pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of Coronavirus viruses adalah covered kelompok in virus little yang protein memiliki spikes tonjolan that look like a protein di crown, permukaannya or yang tampak corona in seperti Latin. mahkota atau There are corona. hundreds of known Dalam bahasa Latin, coronaviruses. ada 7 ratusan of them infect coronavirus yang humans and diketahui, can 7 cause diantaranya disease. bisa menginfeksi The manusia dan coronavirus menyebabkan penyakit. SARS-CoV causes SARS, Disebabkan oleh virus MERS-CoV SARS-CoV, causes MERS MERS, oleh and MERS-CoV, dan SARS-CoV-2 COVID-19 causes the oleh disease SARS-CoV-2. COVID-19. Of the 7 human Dari 7 coronaviruses, 4 coronavirus yang cause bisa colds, menginfeksi mild, manusia, highly 4 contagious diantaranya infections hanya of the menyebabkan nose and flu throat. ringan yang mudah 2 menular lewat infect the hidung dan lungs and tenggorokan. cause much more 2 severe penyakitnya menyerang illnesses. paru-paru dan The menyebabkan 7th, penyakit yang which lebih parah. causes Yang COVID-19, ketujuh yaitu has penyebab features of COVID-19 each. punya ciri It spreads gabungan, easily, but mudah can menyebar severely dan impact bisa the berdampak lungs. serius pada paru-paru. When an infected person Saat orang yang coughs, terinfeksi droplets baru, containing the virus percikan spray droplet out. yang The mengandung virus virus can bisa infect a new keluar dan person when menginfeksi the orang lain droplets enter their dan nose masuk or lewat mouth. hidung atau mulut. Coronaviruses transmit best in Coronavirus paling enclosed mudah menular spaces di where ruangan people are tertutup close together. ketika orang berada Cold dalam weather jarak keeps dekat. their delicate Cuaca casing dingin from menjaga drying lapisan out, luar virus enabling the agar virus to tidak survive cepat for merusak. longer between Sehingga hosts, virus while bisa UV bertahan exposure lebih from lama sunlight di may luar tubuh. damage it. Sinar UV dan matahari bisa These seasonal merusaknya. variations Karena matter variasi more for ini established lebih viruses, berpengaruh but pada because virus no yang one is sudah yet ada lama. immune to a new Tapi karena virus,
belum ada It yang has so terbentuk many virus potential baru, hosts dia that it tetap doesn't bisa need ideal menyebarluas conditions to kondisi spread. ideal.
In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that caused the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. The mutations can make a virus less recognizable to our immune systems, and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up. Jadi kurang efektif karena biasanya dibuat khusus untuk satu jenis virus. Itu sebabnya vaksin flu perlu diperbarui setiap tahun. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Students and teachers all over the world did their part to help slow the spread of COVID-19 by staying home. But what about their graduation ceremonies? Learn more about TED's global campaign. Okay, that's all for my presentation. I'm sorry for the trouble because my signal, my device is bad. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.